brothers and sisters. Hallelujah. Victory in Jesus. Victory in Jesus. Wow. We thank God for this wonderful days that we may come again to the house of God, gathering with one accord to worship Jesus Christ. We would like to invite all of you, brothers and sisters, to join in this service. We believe that God may touch every one of us. Before we singing, we bring our praises to God. Let us pray. Father God, we're thankful for tonight. We believe you are here right now. We believe that you will anoint us, bless us. Thank you, Lord Jesus, for your holy presence. We would like to praise you, be pleasing with our praises of God. Oh God. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Let us together we say, Amen. Come on, give a big hand to Jesus. Come on, let us shouting. Bless his name only. I am a friend of God. Amen. Thank you, God, for your choices. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He goes me friends. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. It is you that you are thinking of me, how you love me. It's amazing. It's amazing. Come on, say, I am a friend of God. I am a friend of God. Yes, Lord. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I
time, give a big hand to Jesus. Thank you, Lord, that you call us your friends. You call me your friends. Amen. Oh, thank you, Jesus. You're so good to me. And I believe you're so good to all of us here. Come on, church. Sing these wonderful songs. Come on. Together we magnify the name of Jesus. He alone are worthy to receive glory and honor. Sing with us, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
bless your people, oh Lord. Everyone come to you. Thank you, Jesus. We love you, we love you, we love you. We adore you, we adore you, we adore you. Forever and come on, Hosanna. Father in heaven, in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, we come again to you this time and we ask you that you will bless us. You will bless our service. You bless the word of God that we are going to listen, and you bless us with your protection, O Lord. Please deliver us from all evil in the mighty name of Jesus. Please deliver us and protect us from coronavirus in the mighty name of Jesus. That no one of us should have the coronavirus, but all of us will be protected by blood of Jesus. Let the blood of Jesus and the angel of God surrounding us and protect us from all the evil one. And please, O Lord, let your mercy brings protection to all of our beloved ones, to your church, so all of us will be safe in your loving hands. Father God Almighty, bless our government so that our government will come out with good decision that brings deliverance to our country, deliverance from the health crisis and from the wealth crisis, from the financial crisis. So all of us in this country, the beautiful country of Indonesia, all of us can worship you, can do our work freely without fear and anxiety. Lord God Almighty, we ask you to bless all the people that is in the front line to stop the coronavirus and to protect us. Bless every doctor, nurses, bless all paramedic teams that works in the laboratorium, and bless all of the people that helps them. Bless the police, bless the army, and bless everybody that involved in it. Please, your blessings to make them strong. Give them good immunity so that they can resist the coronavirus and all of them not become victims, but they all can guard us, Indonesia, and can serve Indonesia for the glory of your name. Lord God Almighty, please bless your church. Please protect your church. Let all of us in this kind of situation still have the fire of the Holy Spirit, and we have the hope from you, and all of us
will still move and save the people, reaching to the lost and help many, many peoples. Let us become blessings to other people, and let us become hope for the nation. Thank you, Jesus. And all of this, we are enabled by the power of God. We are enabled because of Jesus Christ, our Lord and our Savior. And for you, all the glory, honor, and praise. We worship you. Please accept our praise and worship in the mighty name of Jesus. Father God, this time, please bless your servant. Anoint your servant. Make your servant blessings to all of your people. Lord God Almighty, we believe that your words will bring faith to our heart. And with faith, nothing is impossible. Everything can be done. Your work is coming to our life. And we ask you, let your work deliver us. Let your work bless us. And let your work brings miracle to our life. In the mighty name of Jesus, please bless and anoint your servant. And please bless all of your people, oh Lord. Thank you, Jesus, and for everything, for all the good things that you will do in our life. We give you all the glory, praise, and honor. Thank you, Lord God Almighty. Please sanctify us. Please cover us with the blood of Jesus. And with your blood, we can come into your presence and receive our blessings and life this time. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. In the mighty name of Jesus, we listen to the word of God and be blessed by the word of God. Thank you, Lord. Amen, 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 and amen. Okay, those who are ready say hallelujah. Oke, yang sudah siap katakan haleluya. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Today we are going to listen from the word of God. Hari ini kita akan mendengarkan daripada firman Tuhan God has called you. bahwa Tuhan sudah memanggil saudara. God has called you. Tuhan sudah panggil saudara. God has something in store for you. Tuhan punya sesuatu yang disediakannya bagi saudara. God has called you to minister. Tuhan sudah memanggil saudara untuk melayani. God put something in your hand. Tuhan sudah letakkan sesuatu di tangan saudara. That from that something Bahwa dari sesuatu yang diletakkannya you are going to be blessed. saudara akan diberkati. Your family is going to be blessed. Keluarga saudara akan diberkati. You will be elevated. Saudara akan diangkat oleh Tuhan. And this nation will be blessed. Dan bangsa kita ini akan diberkati oleh saudara. You are chosen by God. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan. So let us answer the calling of God. Jadi saudaraku, mari kita jawab panggilan Tuhan ini. Let me tell you, the second wave will come. Biar saya beritahu pada saudara bahwa gelombang kedua akan datang. Yes, before we have a very, very wonderful service. Ya, yang sebelumnya saudara kita punya ibadah yang luar biasa. We have 59 services in Medan alone. Kita punya 59 ibadah di kota Medan And saja. almost every services we are packed with people. Dan hampir di setiap ibadah kita selalu dipenuhkan oleh jiwa-jiwa. But COVID-19 comes. Tetapi COVID-19 datang. All the door of our church must be closed. Dan semua pintu-pintu gereja kita harus ditutup. But I have good news for you. Tapi saya punya kabar baik bagi saudara. That God hasn't forgotten us yet. Bahwa Tuhan belum melupakan kita. God did not forget you. Tuhan tidak lupakan saudara. That's why He works. Itu sebabnya Dia bekerja. In this pandemic, things like this, Ketika masa pandemik terjadi seperti sekarang it ini, is something wonderful that we still can have service like this. adalah satu hal yang luar biasa. Kita masih bisa beribadah seperti sekarang. And now, right now, in this world, Dan sekarang ini di seluruh dunia, I began to see saya mulai bisa melihat churches are on fire. bahwa gereja-gereja semuanya menyala-nyala. Amen. Haleluya. Because there is second wave of the work of God. Karena ada gelombang kedua daripada pekerjaan The Tuhan. church of God will rise again, Gereja Tuhan akan bangkit lagi. stronger than before. Lebih kuat daripada sebelumnya.
neraka. And the gates of hell cannot prevail against it. Dan pintu neraka tidak bisa mengalahkannya. The church of God will strive. Gereja Tuhan akan bangkit. And you are the church of God. Dan saudaralah gereja-gereja Tuhan itu. You will Haleluya. rise again. Saudara akan bangkit lagi. Yes, this COVID-19 brings us so many troubles. Ya, memang COVID-19 ini bawa banyak masalah kepada kita. Oppression and depression. Ada tekanan juga depresi di sana. Trouble in financial. Masalah dalam hal keuangan. Trouble in family. Masalah dalam hal keluarga. Trouble in relationship. Masalah dalam hal hubungan But kita. God still remember you. Tapi Tuhan masih ingat God saudara. hasn't forgotten you yet. Tuhan belum melupakan saudara. And He will work again in you. Dan dia akan kerja lagi dalam saudara. Some people are so depressed. Beberapa orang saudara begitu depresinya. And they go to their kampung, their village. Dan mereka pulang kampung akhirnya. Pulang kampung. Some people lose their job. Beberapa orang mereka jadi kehilangan pekerjaan. Some people they have their wages cut off. Beberapa orang dipotong gajinya. Some people got a lot of trouble. Beberapa orang mengalami banyak masalah di masa But pandemi. again, God hasn't forgotten you yet. Tetapi kembali lagi saya ingatkan, Tuhan belum melupakan saudara. This is the time. Inilah waktunya. This is the month Inilah bulannya. that God remembers you. Bahwa Tuhan akan mengingat saudara. Second wave will come again. Gelombang kedua akan datang lagi. Yes, God wants you. Ya, Tuhan mau saudara. Yes, God wants to use you. Ya, Tuhan mau pakai saudara. This is the calling for all of us. Ini adalah panggilan bagi kita semuanya. Let's minister together. Mari Bapak Ibu Saudara kita melayani Let's bersama. work together. Mari kita bekerja bersama. Come on, give God a big Mari hand kita clap. beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Brother and sister, in the mighty name of Jesus, Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. we have our Bible in our hands. Kita punya Alkitab di tangan kita. If I ask you, Kalau saya tanya pada saudara, just maybe we better not use Bible because this is now you can use this nah, one. kita pakai ini saja saudara. We have something in our hands. Ini kami memegang sesuatu di tangan kami. This is for to drink. Ini untuk minuman. How many weight is this? Berapakah kira-kira berat daripada minuman yang kami pegang ini? Well, it might be like 200 or 300 grams. Mungkin beratnya itu sekitar 200 sampai 300 gram. Do you agree? Apakah saudara setuju? Ya? This one made from plastic. Yang ini dibuat dari plastik. This one made from glass. Yang ini dibuat dari kaca. This one is mineral water. Yang ini air mineral. And this one is tea. Dan yang ini teh manis. Okay, Oke? now we are not talking about it. Nah, sekarang kita tidak sedang berbicara tentang minumannya. What I want to tell you is, Tapi apa yang ingin saya beritahu pada saudara, this is about 200 grams. ini sekitar 200 gram saudara. And I have no problem holding it. Dan saya tidak punya masalah untuk memegang gelas atau minuman ini. This is light. Ringan kok. No problem. Nggak ada masalah memegangnya. You understand? Saudara mengerti maksudnya? You understand? Apakah saudara mengerti? Now, Nah sekarang, if I'm preaching for 30 minutes kalau saya berkhotbah selama 30 menit and I'm still holding it, dan saya masih memegang ini di tangan saya, now comes problem. baru ada masalah saudara. I feel tired. Rasanya capek memegangnya terus-terusan. Amen. Amin. If the whole day I'm holding it, Kalau sepanjang hari saya terus-menerus memegang minuman ini, then I feel hurt. saya akan merasa kesakitan tangannya. Do you understand? Saudara mengerti maksudnya? And if the whole week Dan kalau sepanjang minggu ini I'm holding it, saya terus-menerus memegang minuman ini, then my hand become numb. maka tangan saya nanti akan mati rasa saudara. I cannot feel anything. Gak bisa terasa lagi. Now let me tell you something. Biar saya beritahu pada saudara sesuatu. This life is just like this. Bahwa hidup ini seperti perumpamaan tadi. It doesn't matter how heavy is the problem, Tidak masalah seberapa berat masalah yang saudara hadapi, nor doesn't matter what is the problem. atau tidak masalah apapun itu yang saudara hadapi. The problem is not
how heavy it is. Masalahnya bukan seberapa berat yang saudara pegang itu. 100 grams, 100 gram kah? 100 kilos, 100 kilo kah? 100 tons. 100 ton kah? That's not the problem. Bukan itu masalahnya. And it is not what it is. Dan bukan masalah apa sih yang dipegang, bukan. Or a glass, Sebuah gelas, or a bottle, oh sebuah botol air. a tea, Ataukah itu adalah teh manis? mineral water, plain Atau water. cuma air mineral aja? That's not the problem. Bukan itu masalahnya saudara. But the problem is Tapi yang menjadi masalah adalah how long you are going to hold it. berapa lama saudara akan pikul-pikul atau bawa barang ini. Do you know when COVID comes? Saudara tahu ketika COVID-19 datang, It did not scare any people. itu tidak menakutkan bagi banyak orang. Everybody knows that it is not danger if you treat it well. Banyak orang yang mengetahui bahwa COVID-19 tidak berbahaya kalau saudara tahu bagaimana cara memperlakukannya. Until now it is not danger if you do your health protocol well. Sampai hari ini itu tidak berbahaya kalau saudara melakukan protokol kesehatan dengan sangat baik. In fact, no virus is danger if Bahkan- you do your protocol well. Bahkan sesungguhnya tidak ada virus yang berbahaya kalau saudara melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Not even AIDS. Bahkan AIDS pun tidak. If you do your protocol. Kalau saudara melakukan protokol saudara. Amen. Amin. Now, when COVID comes, Nah sekarang ketika COVID datang, it is light. itu ringan saudara. But we already hold it for 1 full year. Tapi perhatikan kita sudah pikul itu selama 1 tahun penuh. Then for somebody the hurt is already come. Dan bagi beberapa orang rasa sakitnya sudah datang. The hurt of their heart, Sakit hati, the fear of their heart. ketakutan dalam hati. Cannot go here, cannot go there. Gak bisa pergi ke sini, gak bisa pergi ke sana. One time we both eat in one place. Satu kali ketika kami sedang makan di satu tempat saudara. While we are eating, police come. Ketika kami makan datanglah sekelompok polisi. 40 of them. 40 orang polisi. And they force us to leave the restaurant. Dan mereka memaksa kami untuk meninggalkan tempat makan itu. Well, we must obey the government. Kami harus patuh kepada pemerintah. So we go. Jadi kami pergi. And it is not nice. Dan itu tidak menyenangkan saudara diperlakukan demikian. If we experience it once, Kalau kita mengalami itu satu kali, we can hold it. kita bisa tahan. But if we experience it over and over, Tapi kalau kita alami itu berkali-kali, the hurt is there. jadi terasa sakitnya di sini. You understand what I said? Saudara mengerti maksudnya? If we have it quite a long time, Dan kalau ini kita alami untuk waktu durasi yang lama, then your heart become numb. hati saudara akan mulai mati rasa. Your thought become numb. Pikiran saudara pun mulai mati rasa. Now it happens for us when we have online service. Dan ini terjadi, When we have online service. Dan ini ada terjadi ketika kita mengalami pelayanan online. The first week we are all still on fire. Minggu pertama kita masih menyala-nyala. You are sitting with your good dress in front of your handphone or television. Saudara duduk menyaksikan siaran online kita dengan pakaian yang rapi di depan televisi atau handphone. You are lifting your hands. Saudara angkat tangan. And then you are praising God Dan together. saudara memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Though you are at home, you are still doing everything just like in the church. Meskipun saudara ada di rumah, saudara masih melakukan hal yang sama seperti ketika saudara ada di gereja. But after 6 months, Tapi setelah 6 bulan saudara, it is not your hand is uplifted high, bukan tangan saudara lagi yang terangkat tinggi, but your feet. tapi kaki saudara yang sudah It is terangkat. already on the table. Sudah di kaki saudara sudah ada di meja. Some people having church is not with good dress anymore. Beberapa orang bahkan ibadah di rumah sudah tidak pakai baju cantik lagi saudara. With pajamas. Sudah pakai baju tidur saja. Some people is not dressed properly. Beberapa orang bahkan pakaiannya sesungguhnya tidak layak untuk dipakai beribadah. I heard some people having church in the shower room. Bahkan saya mendengar ada yang ibadah di kamar mandi. Wow, that is a bit too much. Wah, kalau yang itu sudah berketerlaluan lah saudaraku. Now, Nah sekarang, for 1 year, selama 1 tahun,
you are already get used to hold all the burden. Saudara sudah terbiasa untuk memikul-mikul beban. So yourself become numb. Jadi diri saudara ini udah mulai mati rasa. You don't feel the joy of ministering again. Saudara tidak merasakan lagi sukacita ketika melayani. After 1 year, Setelah 1 tahun, when I pray for the real person ketika saya berdoa untuk orang beneran saudara, and I heard their testimony, dan saya mendengar kesaksian mereka, then the joy come back again. maka sukacita itu terbit dan muncul The kembali. fire come back again. Api itu menyala lagi. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara, We are at the place, kita ada di tempat, but this is not our destination. tetapi ini bukan tujuan kita. This is not our place. Ini bukan tempat kita. We should go on. Kita harus berjalan terus. We won't stop here. Kita tidak berhenti di sini. Today, this is a place where the Bible said this is the place of the valley of the shadow of death. Dan hari ini tempat yang dimaksud ini adalah yang namanya lembah bayang-bayang maut, itu kata Alkitab. We are not going to stop here. Kita tidak akan berhenti di lembah bayang-bayang maut. We are not going to stay here. Kita tidak akan tinggal diam di sini. We are not going to build our house here. Kita tidak akan membangun rumah kita di lembah bayang-bayang But maut. we are going to moving on. Tapi kita akan bergerak maju dan bergerak maju terus. You are going to move on. Saudara akan bergerak maju. But Tapi it is so hard to move on when you are already sick. susah sekali saudara untuk bisa bergerak maju kalau saudara sudah sakit. So what we do? Ya. So what we do? Jadi apa yang kita lakukan? Put it down. Mari saudara letakkan beban saudara. Whatever it is. Apapun jenis beban itu. The fear, Ketakutankah? disappointment, Kekecewaankah? the question, Pertanyaan-pertanyaan dalam hatikah? anxiety. Kekhawatiran. Put it down. Letakkan itu saudara. Now come the question. Nah sekarang datang pertanyaan. Where shall I put it? Di manakah seharusnya saya letakkan semuanya itu Pak Pendeta? The Bible said in 1 Peter chapter 5 verse 7. Dalam Alkitab dituliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Cast your care upon the Lord because He cares for you. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia peduli akan engkau. The word of care, Kata peduli, bukan kata kekhawatiran. kata kekhawatiran It is taken from the original word, diambil dari bahasa aslinya, which mean everything that take everything that occupied your thought. itu artinya kalau khawatir itu semua yang mengambil perhatian dan pikiran saudara. Everything that oppress you. Semua yang menekan saudara. Everything that burdened you. Semua yang membebani saudara. You can leave it to God. Saudara bisa serahkan itu semua kepada Tuhan. Put it down. Letakkan itu saudara. You don't need to carry it. Kita tidak perlu bawa-bawa itu terus-terusan. Now listen to me. Sekarang dengarkan. You and me. Saudara dan saya, When God create us, ketika Tuhan menciptakan kita, God create us with a specification Tuhan menciptakan kita dengan spesifikasi is to work, adalah untuk bekerja. not to carry burden. Bukan untuk memikul-mikul beban Now saudara. let me tell you, Biar saya beritahu pada saudara. there are some cars outside there. Bahwa ada beberapa mobil di luar sana. They are made or they are designed Mereka didesain to go fast, untuk kencang jalannya. not to carry burden. Bukan untuk membawa beban. Do you understand? Saudara mengerti maksudnya? Do you understand? Saudara paham? Some car like Ferrari, some car like Lamborghini, some car like Porsche. Beberapa jenis mobil seperti Ferrari, Lamborghini, Porsche itu tidak untuk bawa beban. They are designed to go fast. Tapi mereka didesain untuk kencang jalannya. Yes, they can carry burden, Ya bisalah bawa beban saudara. but it is not for that. Tapi mobil itu tidak didesain untuk itu. If we put a lot of burden, they will broke. Kalau kita taruh banyak beban di atas mobil itu, mobilnya akan hancur. They are designed to go fast. Mereka didesain untuk jalan kencang. You and me,
Saudara semua dan saya are designed by God didesain oleh Tuhan to work. untuk bekerja. That's why the Bible said Itu sebabnya Alkitab mengatakan, when God put the first human in the Garden of Eden, ketika Tuhan meletakkan manusia pertama di Taman Eden, you work it out. Dia berkata, kerjakan itu. Usahakan. Usahakan itu. You work it. Kau usahakan itu. And God take out all the burdens. Dan Tuhan mengusirkan semua beban. But sin comes. Tetapi datanglah dosa. And sin put burdens. Dan dosa itu yang meletakkan beban And atas since that manusia. day, Dan sejak hari itu, all humans carry burden. semua manusia kemana-mana membawa beban. Some light, some heavy. Beberapa ada yang ringan, beberapa ada yang berat. The problem is, Masalahnya adalah we carry it every day. kita bawa semua beban ini setiap We hari. begin to tired. Kita mulai capek, We begin to become sick. kita mulai sakit, And we begin to become numb. dan kita mulai mati rasa. No more saudara. creative. Tidak ada lagi kreativitas. No more joy. Tidak ada lagi sukacita. No more hope. Tidak ada lagi harapan. That is what sin do in your life. Itulah yang dikerjakan dosa dalam hidup You are saudara. not created to carry burden. Saudara tidak diciptakan untuk membawa-bawa beban. You are created to work. Tapi saudara diciptakan Tuhan untuk bekerja. You cannot work with all the burdens in you. Saudara nggak bisa kerja dengan semua beban yang dipikul itu. Amen. Amin. Amen. Amin. That's why Jesus come from heaven. Itu sebabnya Yesus datang dari sorga. Take all your burden Mengambil semua beban-beban saudara. and put it upon himself. Dan meletakkannya atas dirinya. Die on the cross because of the burden. Mati di kayu salib oleh karena beban dosa itu. Because of your sin. Karena dosa saudara. So that you can work for him. Sehingga saudara bisa kerja untuk Tuhan. You can work for him. Saudara bisa kerja untuk Dia. That's why today I called you. Today I called you. Itu sebabnya hari ini saya panggil saudara. 2 callings for you. 2 panggilan untuk saudara. The calling to come to Jesus. Panggilan pertama untuk datang pada And to Yesus. cast all of your burden. Dan untuk meletakkan semua kekhawatiran saudara. Whatever it is. Apapun kekhawatiran itu. Because he cares for you. Karena Dia peduli He pada got the saudara. answer for you. Dia punya jawabannya. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, the second Sekarang, one yang kedua, is the calling to work together. yaitu panggilan untuk bisa bekerja sama. Let's go and work in the field of God. Ayo saudaraku, datanglah dan kita kerja sama-sama di ladang Tuhan. We have many more service to be open. Kita akan punya lebih banyak lagi ibadah yang akan dibuka. We are going to open youth services. Kita akan membuka ibadah pemuda kita. We are going to have crusades. Kita akan mengadakan KKR kita. And God already choose you. Dan Tuhan sudah memilih saudara God semuanya. choose you. Tuhan pilih saudara. Let's work together. Mari kita kerja sama. Amin. Amen. Amin. Now I tell you, Nah sekarang saya beritahu pada this saudara. nation needs you. Bangsa ini perlu saudara. The things that happen today Bahwa apa yang terjadi pada hari ini. is just about the same. It's just like the same thing like what happened in Gideon's time in the Hal Bible, yang sama itu terjadi pada masa Gideon di Alkitab. where everybody, the people of Israel are afraid and living in fear. Di mana semua bangsa Israel ketakutan dan hidup di dalam ketakutan itu. But God comes Tapi Tuhan datang and God changed the situation. dan Tuhan ubahkan situasi. God drive out the enemy. Tuhan mengusirkan musuh-musuh. But he used Gideon and those who believe. Tapi Tuhan memakai Gideon dan orang-orang yang percaya. The Bible said, Alkitab berkata, when Gideon blow the trumpet, ketika Gideon meniup trompetnya, sangkakala. sangkakalanya, And then the people of Abiezer come to him. dan orang-orang Abiezer itu datang berkumpul untuk And dia. from that people, Dan dari sekelompok orang itu, God deliver Israelites. Tuhan membebaskan bangsa Israel. I do believe this is not a coincidence Saya percaya saudara, ini bukan kebetulan that my name is Gideon also. bahwa nama Bapak Gembala kita adalah Gideon juga. So that's why I'm blowing up the trumpet for you. Itu sebabnya saya meniup sangkakala bagi saudara. Calling out the people of God. Memanggil orang-orangnya Tuhan. So that from you this nation will be blessed. Sehingga
dari saudara, bangsa kita ini akan diberkati. You heard our president said, Saudara sudah mendengar perkataan presiden we kita. cannot close this country anymore. Kita tidak bisa tutup atau apa namanya? Kita tidak bisa lockdown. Lockdown lagi, saudara. We cannot lock it down anymore. Kita tidak bisa lockdown lagi bangsa kita. If we lock down a little bit longer, Kalau kita lockdown lebih lama sedikit lagi, our economics cannot stand. ekonomi kita nggak akan tahan, saudara. Now the country is open, Nah sekarang bangsa kita ini terbuka, but many people are still locked down in their heart. tapi banyak orang masih lockdown hatinya. Lockdown with fear, Lockdown karena ketakutan. lockdown with anxiety. Lockdown karena kekhawatiran. Now I'm calling out you, Nah you, sekarang saya panggil saudara semua, because God wants to use you karena Tuhan mau pakai saudara. so that you will bring the salvation and deliverance. Sehingga saudara akan membawakan kebebasan dan kemerdekaan. I pray that after this service, Saya berdoa bahwa setelah selesai ibadah you will ini, hear the calling of God saudara akan mendengar panggilan Tuhan and you itu. will come at Tuesday Dan saudara akan datang pada hari Selasa nanti to be equipped by the word of God, untuk diperlengkapi dengan firman to Tuhan, be trained untuk di-training, so that together we can minister in this church. sehingga bersama-sama kita bisa melayani di gereja ini. We start from small, Itu selalu dimulai dari yang kecil, but when we are faithful in small things, tetapi ketika kita setia di dalam perkara yang kecil ini, God will hand you bigger things to Tuhan come. akan memberikan pada saudara perkara yang besar. I pray in the mighty name of Jesus, Saya berdoa di dalam nama Tuhan before Yesus, this year end, bahwa sebelum tahun ini berakhir, God already elevated us to bigger things to come. bahwa Tuhan sudah mengangkat kita pada perkara-perkara yang besar yang akan datang. Amen. Haleluya, amin. So this two calling is for you. Jadi dua panggilan ini adalah untuk saudara. The first calling is the calling to come to Jesus. Yang pertama, panggilannya adalah untuk datang pada Yesus. Cast all your cares. Serahkan semua kekhawatiran saudara. When we pray, just cast all your cares. Dan kita berdoa untuk menyerahkan kekhawatiran kita. And after that, Dan setelah itu, let's minister together. mari kita melayani Come bersama-sama. on, give a big hand clap to Mari Jesus. beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Brother and sister, in the mighty name of Jesus. Bapak ibu saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Last week we already listened from the word of God Minggu yang lalu kita sudah mendengar daripada firman Tuhan about Moses. tentang Musa. Moses know that his life will be used by God, Musa tahu bahwa hidupnya akan dipakai oleh Tuhan. and he become the deliverer for Israelites. Dan dia akan menjadi pembebas bagi orang And Israel. he tried by his own strength, Tapi dia pakai kekuatannya sendiri. and he failed a big time. Dan dia gagal besar di sana saudara. And he disappointed. Dan dia jadi kecewa. Well, he tried to defend his people. Oh, dia coba untuk membela umatnya, orang-orangnya. He killed the enemy of his people. Dia membunuh musuh daripada He saudara-saudaranya. killed the Egyptian Dia bunuh orang Mesir. in order to send message to his people Israelites. Tujuannya adalah untuk mengirimkan pesan kepada orang-orangnya di Israel. I'm with you, I'm for you. Bahwa aku ada untuk kamu. Aku ada untuk membela kamu. But it did not get through. Tapi nggak sampai pesannya saudara. He is rejected by the Israelites. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya orang Israel. And to make things worse, Dan yang membuat keadaan yang lebih buruk lagi. Pharaoh, the king of Egypt, is looking to kill him. Firaun, Raja Mesir, ketahuan olehnya dan dia berusaha membunuh Musa. He must flee away, Itu sebabnya dia harus melarikan diri. leaving everything behind. Meninggalkan semuanya di belakang. All the wealth, Semua kekayaannya. all the position, Semua kedudukannya. all the life before, Semua kehidupannya yang sebelumnya. the palace, Istana. he leave it behind. Dia tinggalkan di belakang. He ran to the Midianites Dia lari ke Midian and find his new life there. dan memulai hidup yang baru It di is sana. not what he used to be. Itu bukanlah sesungguhnya sebagaimana hidupnya dahulu. The Bible said to pastoring sheep, it is a very low position in Egypt. Alkitab menuliskan bahwa menggembalakan domba-domba bagi orang Mesir itu adalah pekerjaan yang paling rendah. It is not normal for a prince like Moses, Tidaklah normal bagi seorang pangeran seperti Musa. but he knew normal life there in the Midianites. Perhatikan, dia menemukan kehidupan new normal di Midian untuknya.
And the Bible said, Kita mengatakan he began to get used to it. dia mulai terbiasa As we melakukan. are, Sama seperti kita kan saudara. we began to get used to it. Kita mulai terbiasa untuk semuanya We ini. began to get used when we eat and then come the police and then ask us to go home. Kita mulai terbiasa ketika kita lagi makan di luar, kemudian datang polisi dan kita disuruh pulang. We get used to our wage that cut off. Kita mulai terbiasa dengan gaji kita yang dipotong. We get used to have no money. Kita mulai terbiasa untuk nggak punya uang. We get used to many things that we are not used to be. Kita mulai terbiasa pada banyak hal yang dahulu kita nggak biasa. And we begin to forget what is the purpose of God in our life. Dan kita mulai lupa pada apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. But one day, Tapi satu hari God hasn't forgotten you yet. bahwa Tuhan belum melupakan saudara. I pray that God hasn't forgotten us yet. Saya berdoa Tuhan belum melupakan kita semuanya. One day, Satu hari God come and visit Moses. Tuhan datang dan mengunjungi Musa. And I pray, Dan saya berdoa today is the day God wants to visit you. hari ini adalah hari di mana Tuhan mengunjungi saudara. And what happened is, Dan apa yang terjadi adalah God give Moses a great vision. Tuhan memberikan kepada Musa satu penglihatan yang luar Please biasa. read your Bible, Exodus chapter 3 and chapter 4. Saudara bisa baca nanti di rumah Keluaran 3 dan Keluaran 4. When God come to Moses, Bahwa ketika Tuhan datang kepada Musa, he give Moses one great vision, dia memberikan kepada Musa satu penglihatan yang hebat. never been before. Belum pernah ada A bush that sebelumnya. light by fire, Itu adalah semak belukar yang menyala oleh but api, did not burn out. tapi tidak terbakar oleh api. Moses said, Musa berkata, this is a great vision. ini adalah satu penglihatan yang hebat. I will go there to see it. Aku akan menyimpang ke sana untuk melihat itu. He used to go to his own path. Dia sudah biasa melalui alur jalurnya. Amen. Amin. Amen. Amin. But this time, Tapi kali ini he get out from his path dia menyimpang daripada jalurnya, to saudara, see the great vision. untuk melihat penglihatan yang hebat itu. Maybe you get used to your anxiety. Mungkin saudara sudah biasa khawatir. Maybe you get used to your fear. Mungkin saudara sudah biasa hidup ketakutan. But I pray in the mighty name of Jesus Tapi saya berdoa dalam nama Yesus that the Holy Spirit will come mightily to you. bahwa Roh Kudus akan datang dengan luar biasa pada God saudara. will visit you again. Tuhan akan mengunjungi saudara lagi. And the second wave will come to you. Dan gelombang kedua akan datang pada saudara I tell you semua. something. Saya beritahu sesuatu. This COVID is already 3 waves. Bahwa COVID-19 ini saudara, di luar sana sudah sampai gelombang And ketiga. I know that our Lord is not going to lose in this battle. Dan saya tahu pasti bahwa Tuhan kita tidak akan pernah kalah di dalam pertandingan The ini. wave of God is coming. Bahwa gelombang Tuhan juga sedang datang. It will come to his church. Itu akan datang ke gerejanya. And it will come to this church also. Dan gelombang itu akan sampai ke gereja Get ini ready juga. because God hasn't forgotten you yet. Saudaraku, bersiaplah karena Tuhan tidak melupakan saudara. And his wave will elevate you. Dan gelombang Tuhan itu akan mengangkat saudara I semuanya. pray that the visitation of God will come to you. Saya berdoa bahwa perkunjungan Tuhan akan datang pada saudara Give you semua. great vision Memberikan visi yang luar biasa. so that you are not going to follow the same route of your life. Jadi saudara tidak akan lewati alur yang sama terus dalam hidup saudara. But you are going to see that great vision. Tapi saudara akan melihat penglihatan yang hebat itu. What is the great vision Moses see? Apakah penglihatan yang hebat yang Musa lihat? A bush light up by fire, Semak belukar yang menyala oleh api, but it is not burned out. tapi tidak terbakar. Now the question, Dan sekarang pertanyaannya, why it is not fig tree, kenapa yang dibakar itu bukan pohon ara, not oak tree? bukan pohon jati? Why it is not a big tree? Kenapa bukan pohon yang tinggi besar? Why bushes? Kenapa kok cuma semak The Bible belukar? said,
Alkitab mengatakan all the trees are made by God's word, bahwa setiap pohon itu dibuat oleh firman Tuhan. but bushes Tetapi are product of sin, Tapi yang namanya semak belukar itu adalah produk dosa, product of failure, produk kegagalan, product of pemberontakan. What is pemberontakan? Product of rebellion. produk pemberontakan. But Akan tetapi God is willing to light it up Tuhan again. bersedia untuk menyalakan semak belukar itu What lagi. God wants to say to you. Apa yang mau disampaikan Tuhan pada saudara? Maybe you look down on yourself. Mungkin saudara anggap remeh pada diri I saudara. am a sinner. Katakan, saudara mengatakan aku orang berdosa. I am a product of sin. Aku ini produk dosa. I am a product of failure. Aku ini produk kegagalan. And I rebel against God and against church. Dan aku ini memberontak terhadap gereja, terhadap Tuhan. But this is the vision Tapi inilah visi itu. that God loves you. Bahwa Tuhan mengasihi saudara. He hasn't forgotten you yet. Dia belum melupakan saudara. One more time. God loves you Bahwa Tuhan mengasihi saudara. and He hasn't forgotten you yet. Dan dia belum melupakan saudara. He has chose you. Dia sudah memilih saudara. He has chose you. Dia sudah pilih saudara semuanya. And now listen to me. Dan sekarang dengarkan saudaraku. It is very, very, what you said, proud when my wife choose me. Adalah satu hal yang membanggakan ketika istri saya memilih saya. Well, as you know that she's beautiful. Ya. Seperti yang saudara ketahui bahwa istri saya cantik, saudara. And you know what? Dan saudara tahu kenapa? Many men loves her, likes her. Ada banyak cowok-cowok yang suka sama dia. I got a lot of competition. Saya punya banyak kompetisi waktu mengejar dia. And I'm far away from Medan. Dan pada saat itu saya jauh tinggalnya di Medan. But he got enough grace to choose me. Tapi dia punya kemurahan hati yang cukup untuk memilih saya. I'm 10 years older than her. Saya 10 tahun lebih tua daripada dia. Many younger men comes to her. Banyak yang lebih muda datang kepada dia. Oh, I'm grateful to her. Oh, saya bersyukur kepada dia. When he picked me, Ketika dia memilih saya. I'm so happy, I'm so proud. Everything is inside. Saya begitu senang, saya begitu bangga. Semuanya campur jadi satu. Well, I could have said like this. Saya bisa saja ngomongnya seperti ini, saudara. You have a lot of other people to choose. Oh, kamu punya banyak yang lain yang bisa kamu pilih. Why don't you choose them? Kenapa nggak kamu pilih mereka aja? And she will answer, Dan dia akan menjawab, my heart have made a choice. saya sudah membuat pilihan And I choose you. dan saya pilih kamu. Now you know what? Nah, sekarang saudara tahu apa? I become the happiest man in the world. Saya menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Now let me tell you. Biar saya beritahu pada saudara, If a pretty girl kalau seorang cewek yang cantik choose me, memilih saya, oh, it is an honor. itu satu kehormatan. How much more? Lebih-lebih lagi, The living God, kalau Tuhan yang hidup, God of hosts, Allah alam semesta, He said to you, dia berkata pada saudara, above all people of the world, dari semua manusia di dunia ini, my heart hatiku have chosen you. sudah memilih engkau. My eyes Hatiku, mataku is on you. ada menatap kepadamu. And I decide in my heart, Dan saya memutuskan dalam hati saya, you are the one. engkaulah orangnya. You are the one. Engkaulah orangnya. You are the one. Engkaulah orangnya. Oh, you could say, Oh, saudara bisa berkata, many people out there, God, ada banyak orang di luar sana loh Tuhan. why don't you choose one of them? Kenapa kau tak pilih salah satu dari mereka They saja? are holier than me, Mereka lebih kudus daripada saya. richer than me, Lebih kaya, more talented than me, lebih bertalenta, more in everything than me. lebih semuanya daripada saya. But let me tell you good news. Tapi biar saya beritahu kabar baik pada saudara, God smiled to you and said, bahwa Tuhan tersenyum pada saudara dan berkata, I know that, saya tahu itu, but I have made a choice. tapi saya sudah membuat pilihan. My heart Hatiku
Choosing you. Memilih kamu. Choosing you. Memilih kamu. Choosing you. Memilih kamu. Choosing you. Memilih kamu. My dear, Saudaraku, raise up. bangkitlah. Answer the calling of God. Jawablah panggilan Tuhan. God really trusts you. Tuhan sangat percaya pada saudara. Come on, answer the calling of God. Ayo saudaraku, jawablah panggilan Tuhan. Let's minister together. Mari kita melayani bersama-sama. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Don't forget to come on Tuesday, Jangan lupa saudara, datanglah hari Selasa di tempat ini. 7 o'clock. Jam 7 malam. Whoever you are, Siapapun saudara, man or woman, laki-laki atau perempuan, old or young, mau tua ataupun muda, whether you are already 20 years in GKII, entah saudara sudah 20 tahun di GKII, or maybe only 2 hours in GKII, atau mungkin baru 2 jam saja di GKI. our doors are open for you. Pintu kami terbuka bagi saudara God semua. has chosen you. Tuhan sudah memilih saudara. Let's minister Dan together. marilah melayani bersama-sama. Whether you are backslide before, whether you are backslide before, Entah saudara sudah pernah tergelincir sebelumnya, whether you already minister and now you are no more. atau saudara sudah pernah melayani dahulu tapi sekarang nggak melayani lagi. Second wave will come to you. Saudaraku, gelombang kedua akan datang menghampiri God saudara. will use you mightily. Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. So let's do it together. Jadi mari kita lakukan bersama-sama. Amen. Amin. And then what happened next? Dan apa yang terjadi selanjutnya? When God saw Moses come to that vision, Ketika Tuhan melihat bahwa Musa mendapat penglihatan itu, God says to Moses, Tuhan berkata kepada Musa, Moses, Musa, take off your shoes lepaskan kasutmu. because the ground where you stand is holy. Karena tanah yang akan kau pijak itu kudus. Because the ground where you stand are already working out to become holy. Karena tanah di mana engkau berdiri itu sudah kukerjakan menjadi kudus. Are already sanctified to become holy. Aku sudah mengkuduskannya. Take off your shoes. Lepaskanlah sendalmu. Now the question, Nah sekarang pertanyaannya, why only shoes? kenapa cuma sendal? Why not shirt? Kenapa enggak baju? Why not anything else? Kenapa bukan yang lain yang ditanggalkan? Why shoes? Kenapa harus melepaskan You must sendalnya? understand Saudara harus paham that before and right now is different. bahwa dahulu dan sekarang itu berbeda. Right now, if you broke your shoes, Sekarang ini saudara, kalau saudara punya sendal rusak, you can go to anywhere and buy a new one. saudara bisa pergi ke berapa tempat dan beli yang baru. But at that time, at Moses' time, Tetapi pada masa itu di zamannya Musa, maybe people only have one shoes in all of their life. kemungkinan besar orang hanya punya satu pasang sepatu di sepanjang If hidup. it broken, they will repair it. Kalau rusak sepatunya, dia akan perbaiki. That shoes will bring them anywhere. Sepatu itu akan membawa dia kemana-mana. That shoes already bring Moses out of Egypt, go to the Midianites. Sepatu itulah yang sudah membawa Musa keluar daripada tanah Mesir masuk ke Midian. That shoes already accompanied him through the water, through the dry land. Sepatu itulah yang sudah membantu dia melewati air, melalui daratan. That shoes already carried him through the wilderness and through the pastures. Sepatu itulah yang sudah membawa Green dia pastures. ke tempat yang tanah gurun dan juga ke tempat yang penuh dengan rumput. That shoes bring him to become what he is right now. Sepatu itulah yang sudah membawa dia sampai di mana dia ada sekarang ini. We all have our shoes in our life. Saudaraku, kita semua punya sepatu Something that kasut bring kita us- di dalam hidup kita. Something that bring us like what we are today. Sesuatu yang membawa dan membuat kita sebagaimana adanya kita sekarang. Whether it is our principle, Entah itu adalah prinsip kita, whether it is our talent, entah itu talenta kita, whether it is our money, entah itu uang kita, whether it is our strength. entah itu kekuatan kita. Yes, it brings us to where we are right now. Ya, itu membawa kita kemana kita sekarang ini. Our shoes already accompanied us to the good time or bad Bahwa times. sepatu dan kasut kita sudah menemani kita pada masa yang buruk dan masa yang senang. Sometimes it saves us. Terkadang itu membentuk kita. But when God called you, Tetapi ketika Tuhan panggil saudara, God says, mind your shoes. Tuhan berkata,
lepaskan Take it kasut. off. Lepaskan sendalmu. Yes, you are talented. Ya, engkau bertalenta. Or maybe you are not. Oh, mungkin saudara tidak bertalenta. Yes, you have money. Oh, ya, saudara punya uang. Or maybe you are not. Atau mungkin saudara That is tidak not the punya uang. issues. Bukan itu masalahnya. You are not going to stand on your money, your talents, or whatever that brings you. Bahwa saudara tidak bisa berdiri pada talenta saudara, pada uang saudara, atau apapun yang membawa saudara sampai sejauh ini. Take off your shoes. Lepaskan itu semua. Now stand on the holy ground. Saat ini berdirilah di tanah yang kudus. The ground that's sanctified by God. Tanah yang disucikan oleh Tuhan. There is none such holy ground. Bahwa tidak ada yang namanya tanah yang kudus. Look at the Bible. Saudara perhatikan di Alkitab. Look at the Bible. Perhatikan baik-baik. Genesis chapter 3 says, Dalam buku Kejadian 3 dikatakan, cursed are the ground because of you. terkutuklah tanah karena engkau. There is no such holy ground. Jadi tidak ada yang namanya tanah yang All kudus. ground is already cursed. Karena semua tanah sudah terkutuk. But God says, Tapi Tuhan the berkata, place where you are standing tempat di mana kamu berdiri, is holy ground. itu adalah tanah yang kudus. Why? Kenapa kudus? Because God already worked it out. Karena Tuhan sudah mengerjakannya. Because God is there. Karena Tuhan ada di sana. So take off whatever you think is good for you. Jadi saudara lepaskanlah apa yang menurut saudara baik bagi saudara. And now stand on the work of God. Dan sekarang ini berdirilah pada pekerjaan Tuhan. Stand on the righteous of God. Berdirilah pada kebenaran Tuhan. So that nothing between you and the work of God. Sehingga tidak ada lagi yang berada di tengah-tengah antara saudara dengan pekerjaan Tuhan. There is no shoes between you and the ground that God already worked. Bahwa tidak ada lagi sendal atau sepatu yang berada antara saudara dan juga pekerjaan Tuhan. God wants His work comes to you. Tuhan mau pekerjaannya itu sampai pada God saudara. wants you to stand on your faith. Tuhan mau saudara berdiri pada iman saudara. This is the calling of God for you. Inilah panggilan Tuhan bagi God saudara. wants you to have faith in His work. Tuhan mau saudara punya iman atas pekerjaannya. God called you not because you are talented. Saudaraku, Tuhan tidak panggil saudara karena saudara bertalenta. Take off your shoes. Lepaskan sepatu God saudara. called you because He wants to work through you. Bahwa Tuhan memanggil saudara karena Dia mau bekerja melalui saudara. When God called Moses, Dan Tuhan panggil Musa. he was nothing. Tadinya dia bukan siapa-siapa. He was nobody. Tadinya tidak ada But dianya. God worked in him. Tidak ada artinya, tapi Tuhan bekerja di dalam dia. God worked through him. Tuhan bekerja melalui dia. And God elevated him. Dan Tuhan angkat Musa. God glorified him. Tuhan permuliakan dia. And at last, Dan pada akhirnya he became one of the greatest leader. dia menjadi salah satu pemimpin yang besar. Sir, ma'am, you are not in the place where you supposed to be. Bapak, ibu, saudara, saudara sedang berada di tempat di mana saudara tidak seharusnya berada. This valley of the shadow of death is not our place. Bahwa yang namanya lembah bayang-bayang maut ini bukan tempat kita. Amen. Amin. Amen. Amin. We must go. Kita harus pergi dari We sini. must move. Kita harus bergerak. So Jadi, get yourself up mari angkat diri saudara ini and begin to work. dan mulailah bekerja. You are designed to work, Saudara memang didesain untuk kerja, not to carry burden. bukan untuk membawa-bawa beban. That's why Jesus carried your burden, Itu sebabnya Yesuslah yang membawa beban saudara. so you can work. Sehingga saudara bisa leluasa bekerja. Let's minister together. Mari kita melayani God bersama. wants to work through you. Tuhan mau bekerja melalui saudara. Amen. Amin. And I will close with this. Nah, sekarang saya akan menutup dengan ini. Listen, Perhatikan. Moses come to God Musa datang pada Tuhan and he got so many questions. dan dia punya banyak pertanyaan. The Bible writes 6 questions Moses asked God. Alkitab menuliskan saudara ada 6 pertanyaan yang diajukan Musa kepada Let Tuhan. us see. Mari kita lihat. I make it fast. Saya akan buat cepat saudara. The first one, Yang pertama, Moses asked, Musa bertanya,
Who am I? Siapakah aku ini? Exodus chapter 3 verse 10 to 11. Keluaran 3 ayat 10 sampai 11. God says, Tuhan berkata, go because I have sent you. pergilah karena aku sudah mengutus engkau. But Moses said, Tapi Musa berkata, who am I? siapa aku ini I am Tuhan? nobody. Aku bukan siapa-siapa. I'm a failure. Aku ini adalah orang gagal. And then in Exodus chapter 3 verse 13 to 15. Lalu lanjutannya saudara dalam buku Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Another question come from Moses. Pertanyaan lainnya datang dari Musa. Who are you, God? Dia berkata seperti ini, siapakah kamu Tuhan? He don't know who's God. Dia tidak tahu siapa Tuhan. I pray that you know who is your God. Saya berdoa saudara tahu Tuhan saudara. Otherwise it is not used for us to come to this service. Kalau tidak sia-sia saja saudara kita datang ke ibadah ini. The third one, Yang ketiga, Moses asked, Musa bertanya, what if? bagaimana kalau? What if? Nanti kalau begini bagaimana? What if they don't believe me? Nanti gimana kalau mereka nggak percaya sama What if saya? I'm failing? Nanti gimana kalau saya gagal? What if I don't have money? Nanti gimana kalau saya nggak punya uang? What if? Bagaimana nanti? What if anything happened to my child? Bagaimana nanti kalau ada sesuatu jadi pada anak saya? What if anything happened to my family? Bagaimana nanti kalau ada sesuatu jadi pada keluarga saya? What if Bagaimana nanti when I minister? ketika saya melayani? What if Gimana nanti jika? when I do the work of God? Gimana nanti kalau saya melakukan pekerjaan Tuhan? What if? Gimana nanti? Many times we say, what if, God? What if? Sering-sering kali kita bertanya, gimana nanti Tuhan? Gimana nanti jika begini? Just like Moses. Sama seperti Musa. And the fifth one, Moses said, Dan yang kelima saudara dikatakan Musa, Exodus chapter 4 verse 10 to 12. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. I cannot do it, Lord. Aku nggak mampu ya Tuhan. He says, pardon your servant, O Lord. Dia berkata di sini, ampuni hambamu ini Tuhan. I have never been eloquent. Bahwa aku tidak pandai bicara. Not now, not before. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman pun tidak. I have so many mistakes. Aku sudah buat banyak kesalahan. I have so many shortcomings. Aku punya banyak kelemahan. I cannot do it. Gak sanggup aku Tuhan, gak mampu. And the sixth one, Dan yang keenam kata Musa, please choose other people. tolong pilih orang lain saja Tuhan. Now, when Moses said the sixth one, Saudaraku, ketika Musa menyahuti Tuhan kali yang keenam, God get mad at him. Tuhan marah pada Musa. Now listen to me. Perhatikan saudaraku. Yes, you have many questions. Ya, saudara pasti punya banyak pertanyaan. Pastor, you are calling out so that we can serve together, serve the Lord together. Pak Gembala pasti manggil supaya kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. I would love to. Saya mau. That is the cry of my heart. Itu memang kerinduan hati saya Pak untuk melayani. But things are different now. Tapi sekarang ini situasi sudah berubah Pak If Gembala. you called me before COVID times, Kalau Bapak manggil saya sebelum masa COVID. if you called me before I fell down, Kalau Bapak memanggil saya sebelum saya jatuh terjerembab. if you called me before this thing happened to me, Kalau Bapak memanggil saya sebelum situasinya seperti sekarang ini. oh, I would love to say yes. Oh, saya pasti akan berkata iya Pak. But right now, Tapi kalau sekarang Pak, look at me. lihatlah saya Pak Who Gembala. am I? Siapakah saya ini? I don't even know the love of God. Saya bahkan tidak tahu lagi kasih Tuhan itu seperti apa. And what if God not wants me? Dan gimana kalau nanti Tuhan tidak mau saya? I'm not capable. Saya nggak sanggup Pak Gembala. Pastor, seek for another person, please. Pak Gembala, cari orang lain sajalah untuk melayani itu Now Pak. let me tell you two things Biar saya beritahu pada saudara dua hal. so that you can serve the Lord gladly. Sehingga saudara bisa melayani Tuhan Because dengan whatever sukacita. Moses said to God, Karena apapun yang dikatakan Musa kepada I Tuhan, have the same question. saya juga punya pertanyaan yang sama. What is the guarantee, Lord? Apa jaminannya Tuhan? What do I have? Apa yang saya punya? What will you give? Apa yang akan kau berikan Tuhan? What will happen to my future? Apa yang akan terjadi pada masa depanku? What if? Gimana nanti? Oh, I don't feel capable. Aku nggak rasanya nggak mampu. Or when my father died, Oh, ketika bapak saya dipanggil I don't Tuhan, feel capable. saya tidak merasa mampu God knows melakukannya. I don't feel capable. Tuhan tahu
saya tidak mampu. Many people say that, oh, I am the one, you are the one. Banyak orang yang berkata, oh kamu orangnya, kamu orangnya. But my head is full of question. Tapi otak saya penuh dengan pertanyaan. But today I tell you what the same thing like what Moses experienced. Tapi hari ini saya beritahu pada saudara persis sama apa yang dialami oleh Musa. I ask you to read your Bible from Exodus chapter 3 and 4 at home. Saya ajak saudara nanti di rumah bacalah buku Keluaran 3 dan 4. There are 6 questions of Moses. Ada 6 pertanyaan daripada Musa. And God have all the answer. Dan Tuhan punya semua jawaban terhadap pertanyaan Because itu. He answer you. Karena dia memang Tuhan yang menjawab pertanyaan saudara. Now I know that you have many answers, Nah, sekarang- many questions. Sekarang saya tahu banyak di antara saudara yang punya banyak pertanyaan. But I tell you this good news. Tapi saya beritahu kabar baik ini. I don't have the answer, Saya tidak punya jawabannya. but God who sent you have all the answer. Tapi Tuhan yang mengutus saudara, dia punya semua jawabannya. So just go on and serve the Lord. Jadi saudaraku, majukan diri saudara dan layanilah Tuhan. And this is what Joshua see. Dan inilah yang dilihat oleh Joshua. Joshua is the successor of Moses. Joshua ini adalah yang melanjutkan tugas daripada Musa. When Moses, the servant of God, have gone to heaven, Ketika Musa pada akhirnya hamba Tuhan itu pulang ke sorga, God has appointed Joshua. Tuhan sudah memilih dan menunjuk And Joshua. of course, Joshua have a lot of questions also. Dan tentu saja saudaraku, Joshua juga punya banyak pertanyaan. But he kept his mouth silent. Tapi dia tetap menutup mulutnya. He did not ask God, what if? Dia tidak bertanya pada Tuhan, gimana nanti kalau begini Tuhan? I'm not capable. Aku gak mampu Tuhan. Who are you? Siapa kamu? Who am I? Siapakah aku? Lord, I don't know. Tuhan, aku tidak tahu. No. Tidak. When God said to him, Ketika Tuhan berkata kepada Joshua, you are the one. kamulah orangnya. Joshua said, yes. Joshua menjawab, ya Tuhan. Because he know Karena dia tahu from every question that Moses asked, bahwa dari semua pertanyaan yang Musa tanyakan pada Tuhan, nothing happened like that. tidak ada yang kejadiannya seperti yang ditanyakan oleh Musa. Moses is worrying about his capability. Musa khawatir akan kemampuannya. It ends up with Moses become the great man, the powerful man of God. Padahal pada akhirnya hidupnya menjadi pemimpin yang besar. Moses afraid that the people of Israel rejects him. Musa khawatir, gimana nanti kalau orang Israel menolak aku? It ends up even Pharaoh cannot refuse him. Padahal pada akhirnya bahkan Fir'aun sekalipun tidak bisa menolak. Even all the Egyptians must give their belongings to all of Israelites, including Moses. Bahkan semua orang Israel itu semua orang Mesir itu memberi kepada orang Israel, So termasuk Joshua- pada Musa. So Joshua saw Jadi Joshua melihat semua all the kejadian question, itu, semua pertanyaan Musa, all the anxiety, semua kekhawatiran Musa, all the fear semua ketakutan itu never happened to Moses tidak ada yang terjadi pada Musa. because God is with Moses. Karena Tuhan menyertai Musa. Yes, when I call you to minister together, Ya, ketika saya memanggil saudara untuk melayani it bersama-sama, is normal to have fear. adalah hal yang normal untuk It is normal to have anxiety. adalah normal untuk khawatir. Very normal to have questions. Sangat normal kalau banyak pertanyaan saudara. But God is with you. Tapi Tuhan menyertai saudara None semuanya. of it will happen. Tidak ada yang saudara khawatirkan itu yang akan jadi. God will forbid it from heaven. Tuhan Happen. akan menghalangi itu untuk jadi pada saudara. Now listen. Nah sekarang dengarkan. This is what the testimony of Joshua. Ini adalah kesaksian daripada Joshua. When he is old Ketika dia sudah tua and is about to die, dan dia sudah mau mati. he gathered all Israelites Dia mengumpulkan semua orang Israel and said to them, dan berkata kepada mereka, hear ye the people of God. dengarkanlah wahai umat Tuhan. Choose for you Pilihlah yang mana untukmu. which one you are going to serve. Yang mana yang akan engkau layani.
Again, I ask you to serve today. Lagi saya ajak saudara untuk melayani And hari this ini. is what Joshua said. Dan inilah yang dikatakan oleh Joshua. Choose ye what to serve, who to serve. Dia berkata, pilihlah hai orang Israel, yang mana yang kau layani. But I have testimony. Tapi aku punya kesaksianku bagimu. From all the good things that he had promised. Dari semua hal yang baik yang Tuhan sudah janjikan. He had failed not once. Dia tidak ada gagal satu kali pun untuk menepatinya. He had failed not once. Dia tidak ada gagal satu kali pun untuk menepatinya. Oh, Moses have a lot of questions. Oh, Musa punya banyak pertanyaan, saudara. But Joshua knows what David knows. Tapi Joshua tahu apa yang diketahui oleh Daud. Psalm 23 verse 6. Dalam buku Mazmur 23 ayat 6. It is not anxiety and fear follow me. Bukan kekhawatiran dan ketakutan yang mengikuti aku. It is not bad luck and bad break follows me. Bukan kesialan, bukan kegagalan yang mengikuti aku. It is not rejection that follows me. Bukan penolakan yang mengikuti aku. Yes, we have that question. Ya, kita memang punya pertanyaan-pertanyaan itu. But it will not come. Tapi itu tidak akan datang. And what is coming to you? Jadi apa yang datang pada saudara? The Bible said like this. Alkitab mengatakan seperti itu. Surely, Sesungguhnya, surely the goodness and mercy of God shall follow me. kebajikan dan kemurahan Tuhan, itulah yang akan mengikuti aku. Amen. Amin. Not one day, Bukan satu hari, not 2 days, bukan 2 hari dia ikuti, but for all of my life. tapi sepanjang hidupku. Amen. Amin. But you see the reason. Tapi saudara lihat alasannya. Because I am staying in the house of God forever. Karena aku duduk tetap tinggal diam di rumah Tuhan selama-lamanya. I'm ministering to God forever. Aku melayani Tuhan seumur hidupku. I'm the servant of God forever. Aku selama-lamanya adalah hamba Now Tuhan. listen to me. Sekarang perhatikan saudara. You don't need to leave your job to become servant of God. Saudara tidak perlu meninggalkan pekerjaan saudara untuk menjadi hamba There are Tuhan. 7 pillars that this church must take down for Christ. Ada 7 pilar yang gereja ini harus ambil untuk Tuhan. Some of you are in business. Beberapa dari saudara ada dalam bidang bisnis. The pillar of financial. Pilar keuangan. Some of you become artists. Beberapa dari saudara ada yang menjadi artis. Very talented in arts. Sangat bertalenta dalam bidang seni. The pillars of art. Pilar seni budaya. Some of you God will use you in the lawsuit. In the law. Beberapa dari saudara akan dipakai Tuhan di dalam bidang hukum. God will use you in the governmental. Tuhan akan pakai The saudara pillar dalam of government and pemerintahan. the pillar of government and law. Bidang pemerintahan dan hukum. Some of you are very good in prayer. Beberapa dari saudara betul-betul luar biasa di dalam doa. Very good in preaching the word of God. Sangat luar biasa dalam mengkhotbahkan The pillar firman. of spiritual. Pilar rohani. Oh, and there are more pillars. Dan lebih banyak lagi pilar-pilar And the lainnya. church must have it all. Dan gereja Tuhan harus memiliki What semua pilar itu. I ask you, Apa yang saya minta pada saudara, not to leave your work, bukan untuk meninggalkan pekerjaan saudara, but to shine in your work tapi untuk bersinar di tempat kerja saudara. and minister together Dan here. melayanilah bersama-sama di tempat ini. Amin. You can be a very good businessman. Saudara bisa saja menjadi bisnismen yang berhasil. You can be Hallelujah, brothers and sisters. Victory in Jesus. Praise the Lord. Tonight we have blessed by the word of God that preached by our senior pastor, Pastor Gideon Munte. And during the instruction from our government to hold the social distance and physical distance, let's invite our friends and our family to join the live streaming of GKII in our home. And we invite all of you, brothers and sisters, to join in our live streaming service
In Facebook at GKII Church. Instagram at GKII Pusat Medan. Instagram of our senior pastor at Gideon_Munte. In YouTube, GKII Pusat Medan. YouTube our senior pastor, Dr. Gideon Munte Ministries. Instagram of Victorious Youth at Victorious Youth GKIIPM. Our digital radio, VM Radio and Real Radio. And our application, GKII Church. Every Sunday morning, our children can join in our Sunday school service in YouTube channel GKII Pusat Medan, Wonderful Kids. And brothers and sisters, if you need prayer, you can send us your prayer topic through DM or direct message in our social media, because there are servants of God will pray for you. And we can give our offering through the banking account BRI of our senior pastor Gideon Morris Munte, with the number is 0336 0100 150 65 65. Let me repeat it again. 0336 0100 150 65 65. And we also provide for you the virtual banking OVO, Dana, and Link Aja on your screen. Please screenshot now so you can give your offering easily. This is our announcement for tonight, brothers and sisters. And right now, we will pray for our offering. May God bless all of you. Praise the Lord. Tonight we have blessed by the word of God that preached by our senior pastor, Pastor Gideon Munte. And during the instruction from our government to hold the social distance and physical distance, let's invite our friends and our family to join the live streaming of GKII in our home. And we invite all of you, brothers and sisters, to join in our live streaming service in Facebook at GKII Church, Instagram at GKII Pusat Medan, Instagram of our senior pastor at Gideon_Munte. In YouTube, GKII Pusat Medan. YouTube our senior pastor, Dr. Gideon Munte Ministries. Instagram of Victorious Youth at Victorious Youth GKIIPM. Our digital radio, VM Radio and Real Radio. And our application, GKII Church. Every Sunday morning, our children can join in our Sunday school service in YouTube channel GKII Pusat Medan, Wonderful Kids. And brothers and sisters, if you need prayer, you can send us your prayer topic through DM or direct message in our social media, because there are servants of God will pray for you. And we can give our offering through the banking account BRI of our senior pastor Gideon Morris Munte, with the number is 0336 0100 150 65 65. Let me repeat it again.
0336 0100 150 65 65. And we also provide for you the virtual banking OVO, Dana, and Link Aja on your screen. Please screenshot now so you can give your offering easily. This is our announcement for tonight, brothers and sisters. And right now, we will pray for our offering. May God bless all of you. Let us raise our hand and in the mighty name of Jesus, receive God's blessings, receive God's benediction. The Lord bless and keep your life. The Lord bless you with a bright, shiny, and wonderful future. The Lord bless your prayer. The Lord bless your ministry. The Lord bless your evangelization. May the Lord our God Jesus Christ hear us in the day of distress. May the name of Jesus set protection on us. May the Lord send us help from the sanctuary and upholding us out of Zion. May He remember all of our offerings and accept our praise and worship. May He grant us according to our own heart desires and fulfill all of our plans. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His face to you and give you peace. And all of this blessing, we shall receive it by the grace of our Lord Jesus Christ and by the everlasting love of God and by our fellowship with the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, receive God's blessings. Receive the benediction of God. And all of us who receive it together we say, Amen.